सर जमात जो है तो पूरे भारत भर में फैली हुई है और चुनाव के वक्त वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को अपना समर्थन देती है। ये समर्थन जो देते हैं आप लोग जमात के लोग वो किस शर्त पर होती है? सर बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से माइनॉरिटी तबका जो है वो घबराया हुआ है। इसमें आप माइनॉरिटी को क्या सुझाव देंगे जमात के तौर पर? मोटी मोटी बात ये समझ में आती है कि एक जो मुसलमान आम मुसलमान जो है उसमें कुरान और सुन्नत को मानता है, वो शरीयत को मानता है, यानी कि आपके जो दस्तूर में जो जितनी बातें होंगी वो तो उनको फॉलो करता ही होगा वो, फिर भी उनको इतने बरस क्यों लग जाते? ऐसा लगता है कि आपकी जो इतने पाबंदियां आपके दस्तूर में जो है एक आम मुस्लिम को आपका मेंबर बनने के लिए, तो इसके लिए 80 बरस हो गए आपकी जमात को बने हुए, लेकिन आपके जो कारकुन हैं, आपके जो मेंबर्स थे, उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है। तो इसमें कुछ आप कमी बेशी नहीं कर सकते आपके दस्तूर में? सर जमात इस्लामी हिंद को पढ़े लिखों की, अमीरों की जमात कहा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर आजकल जो देश का माहौल है वो बेहतर आप लोग जानते हैं, तो इस हालत में जमात क्या काम कर रही है? ये सवाल मेरा नहीं है, जो बाहर जो चर्चाएं चलती है, जो अफवाहें फैलाई जाती है, जो हमारे कानून पर आती है, वही मैंने आपसे पूछा है कि जमात भारत के संविधान को, दस्तूर को मानती है या नहीं मानती है? आप उसके बाद में सवाल गलत है ये मत कहिए, आप ये बताइए कि ये जो अफवाहें जो चलती है सच है या झूठ है? एक बात ये है कि क्या ये जो जमात है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है या पूरी भारतवर्ष में जो जनता है उन सभी के लिए काम करती है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जावेद हाशमी रूबरू के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको उस जमात के जिम्मेदार से मुलाकात करवाने वाले हैं जिस जमात ऑर्गेनाइजेशन संगठन की स्थापना आज से करीब 70 से 75 बरस पहले हो चुकी थी। उस जमात की स्थापना क्यों और किस लिए की गई, उस जमात के कार्य कौन कौन से हैं, वो जमात क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब हम जमात इस्लामी हिंद के नांदेड़ के अमीर जनाब आमिर साहब से लेंगे। तो आइए मिलते हैं आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करेंगे? मेरा नाम रियाजुल हसन आमिर है। मैं जमात इस्लामी हिंद नांदेड़ का मकामी जिम्मेदार हूँ, अमीर मकामी जिसे कहते हैं, और मेरा ज़ाती तौर से मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस है, कारोबार। जी। आप जमात इस्लामी हिंद से कैसे जुड़े? जमात इस्लामी हिंद की स्टूडेंट्स विंग जो है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसका मैं मेंबर रहा हूँ। उसी में जो 30 साल की उम्र तक जो नौजवान तलबा पूरे मुल्क भर में इस तंजीम से जुड़े रहते हैं, ये जमात की स्टूडेंट विंग है। सर आप स्टूडेंट विंग में जब जुड़ रहे थे तो ये सोच कहाँ से पैदा हुई, यानी कि आप जमात से जुड़ने का कैसा सोचा आपने? जी, मेरा जो घर है अल्हम्दुलिल्लाह वो पहले से तहरीकी घराना है, तो उससे बहुत ज़्यादा असल में मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन एसआईओ के ज़माने में जब पूरा जो लिटरेचर है खुसूसी तौर से जमात का, वो पढ़ने का मौका मिला। यानी कि आपके वालिद वालदा भी जमात से जुड़े हुए थे? जी, रुकने जमात है ऑलरेडी वो। जी। और असल में किसी भी फर्द को जमात से और तहरीक से करीब लाने में सबसे बड़ा जो माविनत साबित होता है वो लिटरेचर जमात का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जो बहुत बुनियादी लिटरेचर है, जिसे हम शहादत है, सलामती का रास्ता, बनाओ बिगाड़िए, जो लिटरेचर है, ये बहुत मतलब फ़ायदेमंद और कारामद साबित हुआ जमात से करीब आने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपके वालिद वालदा जमात के रुकन होने की वजह से आपको नांदेड़ के अमीर के तौर पर चुना गया? जी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जमात का अपना एक दस्तूरी निज़ाम है और चुनने का इसमें ये नहीं है, बल्कि ये पूरा जितने अरकान जमात है उनकी अपनी राय इसमें तलब की जाती है और उसके बाद फिर उनकी राय को सामने रखकर अमीर जमात उमराए मुकामी जो पूरे लोकल प्रेसिडेंट्स का तयन करते हैं। जी। आपने अभी बताया कि आप एसआईओ से भी जुड़े हुए थे, तो ज़रा तफसील से बताइए। जी, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे भारत भर में स्टूडेंट्स में
طلبہ و نوجوانوں میں کام کرنے کی ایک تنظیم ہے جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے اندر دین کا صحیح شعور پیدا کیا جائے اور جو نصب العین ہے اقامت الدین اس کا جو تصور ہے یعنی کہ دین جو ہے وہ ہر اصل میں میدان میں رہنمائی کرتا ہے. تو یہ ایک جو سوچ ہے یہ نوجوانوں میں بلٹ اپ کرنے کے لیے SIO پورے ملک بھر میں کام کرتی آئی ہے. الحمدللہ کئی نوجوان انہوں نے اس سے جڑے ہیں اور انہوں نے اسلام کے عقائد کے اور اس سے اقدار کے قریب اس سے آئے ہیں. تو جماعت کی یہ اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیم ہے جو نوجوانوں میں کام کرتی ہے. یسائر سے آپ نے کیا سیکھا؟ SIO جو سب سے اہم چیز جو نوجوانوں میں ڈالنا چاہتی ہے اور بہت کامیابی سے کر رہی ہے وہ صالحیت ہے کہ ایک نوجوان جب تک صالح نوجوان نہیں بنے گا وہ دوسرے میدانوں میں کوئی کام اصل میں نہیں کر سکتا. تو عام نوجوانوں سے صالحیت کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ آسان شبدوں میں بتائیے کہ صالحیت جو کہہ رہے ہیں جی اس کا مطلب آپ سمجھائیے. جی جس کو آپ نیک نوجوان کے نام سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ آج کل عمومی طور سے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہائیلی ٹیکنالوجیکل دور ایسا کہا جا رہا ہے اور عمومی طور سے پورے ایک نوجوان مذہب بیزاری کا ان کے اندر ایک رجحان پایا جا رہا ہے. تو SIO کا بہت بڑا کردار اس حوالے سے بھی ہے کہ نوجوانوں کو اسلامی اقدار سے قریب یہ کرتی ہے اور ان کے اندر ایک نیک جو صفات ہے اسلام کی وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. تو آپ نے کیا سیکھا؟ آپ نے جو سیکھا وہ بتائیے کہ میں نے SIO سے یہ سیکھ حاصل کی ہے. سب سے پہلے SIO نے مجھے اسلام کے جو اقدار ہے اس سے قریب کیا اور اپنے آپ کو نیک بنانے کے حوالے سے جو قرآن اور حدیث ہے وہ جو اس میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ میں نے سیکھا. اور بہت بنیادی یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہر شعبے میں رہنمائی ہمارا کرتا ہے. یہ بھی میں نے SIO سے سیکھا. سر اس جماعت اسلامی ہند کیا ہے اور یہ قائم کیوں ہوئی؟ جی جماعت اسلامی اصل میں اس ملک میں مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ نے اس کو قائم کیا اور آزادی سے پہلے تقریباً آج سے کم و بیش 75 سال پہلے اس کا قیام عمل میں آیا. اور بنیادی طور سے اس وقت کے جو حالات تھے اس میں مولانا محترم نے یہ محسوس کیا کہ اسلام کی جو اصل روح ہے وہ مسلمانوں میں باقی نہیں رہی ہے اور آزادی کے حوالے سے جو اصل روح سے لوگ بہت دور ہو گئے ہیں. تو اس وقت جو سولوشن کے طور پہ اور ایک نصب العین کے طور پہ جماعت کا قیام وہاں پر عمل میں آیا. مولانا ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ ان کے ذریعے جماعت کا قیام ہوا. تو کس وجہ سے ہوا اس کے بارے میں ذرا جی مختصر میں. جماعت کا بنیادی جو آج بھی جو اس کا نصب العین ہے وہ اقامت دین ہے. اس کا مفہوم دستور جماعت ہے اس میں بہت تفصیلی طور پر اس میں بیان کیا گیا ہے. مختصراً یہ ہے کہ جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور عمومی طور سے جو اس وقت بھی اور آج بھی ایک رجحان یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اسلام کا جو عقائد کا جو نظام ہے نماز روزہ حج اسی کو بہت کثیر آبادی اصل میں اسلام سمجھتی ہے. تو اس وقت بھی جماعت قائم کرنے کا جو بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ڈر اور خوف اور مایوسی کا جو ماحول اس وقت جو پیدا ہو رہا تھا اس میں سولوشن کے طور پہ مولانا نے اس کا قیام میں لایا. ایک سوال یہ ہے کہ کیا جماعت اسلامی ہند خود کو حق پر سمجھتی ہے اور جو باقی جو ہے وہ باطل یا جہنمی ہے؟ جی ایسا تو بالکل نہیں ہے. جماعت نے بہت ابتدائی سے ہی اور آج بھی تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلنے کا خصوصی طور سے ملت اسلامیہ میں جتنے مکاتب فکر ہے جتنے علماء کرام ہیں الگ الگ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو ایک ساتھ جوڑ کر کام کرنے کا بہت بنیادی جماعت کا یہ کام ہے. پہلے بھی کرتی آئی ہے آج بھی جماعت کر رہی ہے. بہت سارے غلط فہمیاں جماعت کے حوالے سے ملت میں اور دوسرے جو برادران وطن ہیں اس میں پائی جاتی ہے. وقتاً فوقتاً ہم اسے دور کرتے رہیں گے. جماعت اسلامی کیا سیاسی جماعت ہے
या दीनी जमात है या किसी विचारधारा पर चलने वाली जमात है? जी, जमात इस्लामी असल में मैंने आपसे जिक्र किया कि दस्तूर जमात में ये बात वाज़ेह है कि जमात असल में कुरान और हदीस की बुनियाद पर उसकी बुनियाद रखी गई एक ऐसी जमात है, और बहुत सियासत जो है उसको हम इस्लाम का हिस्सा समझते हैं। इसको बुनियादी तौर से सिर्फ सियासी जमात या सिर्फ दीनी जमात कहना सही नहीं होगा, बल्कि जमात सारे इस्लाम को एक नज़्बुलैन के तहत, जो इकामत दीन का नज़्बुलैन जमात के दस्तूर में है, उसके तहत ये काम कर रही है। जमात इस्लामी हिंद कौन कौन से फील्ड में काम करती है? जी, बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी पूरे मुल्क भर में मुख्तलिफ महाज पे इसका काम है। जो अहम जो इसके महाज है वो मिल्लत इस्लामिया में इस्लामी माशरा एक हमारा शोबा है, जिसके तहत पूरा मिल्लत को दीन से करीब कर रहा है और इस्लाम का सही शऊर उसमें पैदा करना, ये इसका बुनियादी मकसद है। खिदमत खल्क जो है ये भी एक शोबा बहुत वसी पैमाने पर इस पर काम है। और शोबे दावत जो हमारा तरजीही वो है शोबा, जिसमें हम बरादरान मिल्लत को, हमारे पास जो लोग हैं उनको भी इस्लाम की तालीमात से हम उनको नज़दीक करते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ कमोबेश 15 से ज़ायद शोबेजात में जमात कायम माशाअल्लाह काम करती है। सर, एक बात ये है कि क्या ये जो जमात है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करती है या पूरी भारतवर्ष में जो जनता है उन सभी के लिए काम करती है? जी, मैंने आपसे जिक्र किया कि जमात का शोबे दावत जो है वो बहुत बुनियादी और हमारा जो तरजीही काम जो करते हैं, उसी हवाले से ये बात है कि जमात पूरे इंसानों को असल में अल्लाह का बंदा समझती है। और कुरान मजीद के हवाले से भी ये बात आई है कि ये हुदल लिन्नास है, लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। तो ये बात उसको रिफ्लेक्ट करती है कि जमात पूरे इंसानियत में काम करती है। मिल्लत के अंदर उसका जो फर्ज मनसबी है उसकी याद दहानी के लिए जमात काम करती आई है, और इस्लाम के मुताल्लिक़ पाए जाने वाली जो गलत फहमियाँ हैं पूरे मुल्क भर में, भारत भर में, उसके इजाले के लिए भी जमात काम करती आई। जी सर, जमात करीब 80 वर्षों से देश में काम करती आ रही है, तो इसमें आप लोगों की क्या क्या उपलब्धियां हैं? जी, जमात इस्लामी का बहुत बुनियादी काम कुरान मजीद के हवाले से ये रहा है कि कुरान मजीद को समझकर पढ़ना ज़रूरी है। इस हवाले से बहुत एक शऊर, गहरा शऊर पूरी मिल्लत इस्लामिया में जमात ने पैदा किया है। दूसरा, मिली इत्तेहाद के लिए जमात ने बहुत अहम कोशिश की है कि तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। तीसरा, तमाम अलग अलग उलमा इकराम जो अलग अलग मकातब फ़िक्र के हैं, कम से कम कुछ कॉमन इश्यूज पे वो एक जगह आए, जो मिल्लत में इत्तेहाद, मिल्लत में इत्तेहाद जो मतलब हम पैदा करना चाह रहे हैं, उसके लिए ये एक बहुत अहम कड़ी थी जो मतलब साबित हुई। तीसरा, बरादरान वतन जो है हमारे, जो इस मुल्क में पाए जाते हैं, उनको भी हमने कुछ कॉमन नियम प्रोग्राम के तहत एक प्लेटफॉर्म पर लाने में हम कामयाब हुए। उसके अलावा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सबके लिए, पूरी इंसानियत के लिए, इस हवाले से भी हमने बहुत अच्छा मतलब काम किया है। और कुरान मजीद का जमात इस्लामी ने मुल्क की तकरीबन हर जुबान में उसका तर्जुमा किया है। तकरीबन 18 से 20 ज़बानों में तर्जुमा किया है। और कुरान हम ऐसे समझते हैं कि ये तमाम इंसानों के लिए है। तो इस हवाले से भी कई लाखों अफराद ने इन जो ट्रांसलेशन से फ़ायदा उठाया। ये भी एक बहुत बड़ा काम जमात ने लोगों को कुरान से नज़दीक करने के लिए किया है। ख़वातीन के हुकूक़ के हवाले से भी जमात ने बहुत बड़ा काम पूरे मुल्क भारत में किया है। और मिल्लत के अंदर भी उसका शऊर पैदा करने के लिए भी जमात का काम किया है। सर, जमात की स्टूडेंट विंग्स है, गर्ल्स विंग्स है, वुमन विंग्स है, ये सब क्या है और इसके बारे में ज़रा आप तफसील से बताइए। जी, जमात इस्लामी जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि SIO जो स्टूडेंट्स विंग है, उसी तरह लड़कियों में काम करने के लिए गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसे GIO कहा जाता है, वो सिर्फ लड़कियों में ये काम करती है। इसका भी बुनियादी मकसद वही है कि हमारी जो बच्चियां हैं उनके अंदर दीन का शऊर पैदा हो और इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात है उससे वो हमाहंग हो, उससे वो मतलब वो उसको जाने। और इस्लाम, ये तो आपने GIO के तरफ से कहा। स्टूडेंट विंग्स, स्टूडेंट्स
स्टूडेंट में एसआईओ के हवाले से मैंने आपसे मेरी जी, यानी कि इब्तदाइया दौर की जो है इसमें तो वही जिक्र है। किया जी। वो है। और अभी वुमन विंग्स जो है, जी है, वुमेन विंग को जमात इस्लामी हल्के खवातीन कहा जाता है। अलमिया ये है कि खवातीन के जो हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं, हमारे पास बराज़ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह में भी ये देखा गया है कि वो हकूक़ जो इस्लाम ने दिए हैं वो भी हमारे खवातीन को नहीं दिए जाते हैं। तो जमात ने खवातीन को बिल्कुल इब्तदाइया दौर से अपने साथ रखा है, और हम ऐसा समझते हैं कि जो साले माशरे की तश्कील, जो अच्छा एक माशरा हम बनाना चाहते हैं, उसमें खवातीन का बहुत बड़ा किरदार है। तो इसी तहत हल्के खवातीन जो है जमात का, वो औरतों में काम करती है। पूरे मुल्क भर में तो है, नांदेड़ में भी कमोबेश 50 से ज्यादा मकामात पर हमारे इज्तिमात वगैरह होते हैं। उसमें जो बहुत बुनियादी काम होता है कि हमारी खवातीन को दीन के बुनियादी जो तालीमात है उससे हमान किया जाए, और अपना घर एक इस्लामी घर हो, और उसके बाद ही हम एक अच्छे माशरे की तश्कील कर सकते हैं। सर, आप वुमेन विंग्स के जरिए बहुत बेहतरीन काम करवा कर लेते हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकायत का मौका नहीं आया लेडीज विंग्स को लेकर। तो आप ये काम किस तरीके से करवा कर लेते हैं आपकी जमात? जमात के जो मुख्तलिफ काम है वो असल में दस्तूर के जो चीजें तय है उसके तहत पाबंदी से होते हैं। कामों का जो जमात का जो दस्तूर है जो यहाँ पर मौजूद है, तो ये दस्तूर में तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसी के इर्द गिर्द तमाम एक्टिविटी घूमते हैं। तो इस्लाम का बहुत बुनियादी जो उसूल है वो डिसिप्लिन है। लेकिन जब तक आप डिसिप्लिन से तमाम काम करेंगे, इंशाल्लाह शिकायत का मौका उतना नहीं आता है। और जमात के हवाले से ये बात मशहूर है कि जमात एक बड़ी डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जमात का कोई इम्तियाज नहीं है, बल्कि ये इस्लाम का इम्तियाज है कि इस्लाम अपने मानने वालों के अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। तो वही डिसिप्लिन के तहत खवातीन की भी जिम्मेदारियां उनकी तय की जाती हैं, और एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन के तहत खवातीन ही असल में उसको चलाती हैं। इसलिए उसमें कोई शिकायत का मौका नहीं आता। अभी दस्तूर के ताल्लुक से जब जवाब दिया आपने कि जमात के जो दस्तूर है उसके हिसाब से आप वुमन विंग्स के जरिए काम करते हैं और वुमन ही वो चलाती है जी। और ये बात सुनने में आती है सर कि जमात भारत के दस्तूर यानी कि संविधान को नहीं मानती, ये कहाँ तक सच है? मैंने आपसे अर्ज किया कि जमात के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमियां पूरे माशरे में फैलाई गई हैं, और उसको ये किया गया। बहरहाल जमात के बारे में जो फैलाई गई है अफवाहें, वो किसकी ओर से? हमवतनी भाइयों की ओर से या अपनी उम्मत की ओर से? जी, दोनों भी इसमें शामिल हैं। बहरहाल अभी आज के इस जमाने में उसमें बहुत कमी वाक़ई हुई है जमात के फैलाव की वजह से। लेकिन ये आपने जो पहले सवाल किया वो सवाल बिल्कुल गलत है। जमात का वो बुनियादी जमात 12 ये बात कहती आई है कि जमात अपने कामों में अखलाकी हुदूद की पाबंद रहेगी। सर, ये सवाल मेरा नहीं है, जो बाहर जो चर्चाएं चलती है, जो अफवाहें फैलाई जाती है, जो हमारे कानून पर आती है, वही मैंने आपसे पूछा है कि जमात भारत के संविधान को, दस्तूर को मानती है या नहीं मानती है। आप उसके बाद में सवाल गलत है ये मत कहिए, आप ये बताइए कि ये जो अफवाहें जो चलती है सच है या झूठ है? जी। बहरहाल आपके इस चैनल के हवाले से मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जमात दस्तूर हिंद की पूरी तरह से पाबंदी करती आई है, माजी में भी, और आज भी वो अखलाकी हुदूद की जो पाबंदी की जो बात कहती है, उसी हवाले से वो कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में रहते हुए ही अपने तमाम काम अंजाम देती है। जी सर, आजकल जो देश का माहौल है वो बेहतर आप लोग जानते हैं, तो इस हालत में जमात क्या काम करती है? जी, आज के इस माहौल में अगर आप हम अमीर जमात के तकारीर स्टेटमेंट्स वगैरह सुनेंगे तो बहुत बुनियादी काम जमात जो मिल्लत के हवाले से कर रही है, वो मिल्लत के अंदर से डर, खौफ और मायूसी का जो एक एटमॉस्फेयर जो पैदा हो रहा है या उसको पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उससे निकालने के लिए जमात कोशिश कर रही है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आज जितने मसाइल पूरे मिल्लत में या फिर पूरे भारत में पाए जाते हैं, तो जमात ये समझती है कि उसका हल असल में इस्लाम में और इस्लामी अहकामात में मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि उसको असल में प्रेजेंट किया जाए। तो उसी हवाले से नौजवानों को जमात तैयार कर रही है कि ऐसे नौजवान सामने आए जो अल्टरनेट या फिर इसका सोल्यूशन पेश करें, जो पूरे भारत में लोग उसको समझें। जी सर, ये सुनने में आता है कि जमात के पास उलेमाओं की कमी है, ये कहाँ तक सच है?
یہ بات بھی سچ نہیں ہے. جماعت کے پاس علماء کرام ماضی میں بھی رہے ہیں, آج بھی ہیں. آپ کو یہ بات میں بتا دوں کہ جماعت کے جو پہلے امیر جماعت تھے, جب انڈیا پاکستان الگ ہوا تو اس میں ابو اللہ ندوی صاحب تھے جو عالم دین تھے. اس کے علاوہ بھی ماضی میں بہت سارے علماء کرام اس میں تھے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس معاون امیر الخواہ جو ہیں مولانا الیاس فلاحی صاحب, اور مرکز میں جو ہیں ہمارے یہ جید علماء کرام ہیں, رضی الاسلام ندوی صاحب جو ندوہ سے فارغ ہیں. تو ہر زمانے میں جماعت کے علماء کرام رہے ہیں, ان کی تعداد کی کمی بیشی ہو سکتی ہے. جی سر, جماعت اسلامی ہند کو پڑھے لکھوں کی, امیروں کی جماعت کہا جاتا ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بھی بات پوری طرح ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں. میں پورے ملک بھر کے کو چھوڑ کر صرف ناندیڑ میں اگر آپ ارکان جماعت ہمارے جو ممبرس ہیں ان کے تعلق سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں, جس میں آپ امیر غریب یہ تو جماعت اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتی ہے, لیکن ہر طبقے کے لوگ جماعت میں آج ناندیڑ میں بھی موجود ہیں جو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہے ہیں. سر ایک سوال یہ ناندیڑ کے تعلق سے آپ بولے کہ بہت سارے لوگ آپ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں, تعداد کتنی ہوں گی سر؟ جماعت اسلامی کے ارکان جماعت کا جو ہے وہ تقریباً 138 ہمارے پاس ارکان جماعت ہیں, اور جو دستور کے تحت ارکان رکن جماعت کی جو وہاں پر دی گئی اس حوالے سے, اس کے علاوہ کارکنان تقریباً 500 کے لگ بھگ ہمارے پاس کارکنان ہیں. اس کے بعد جو متفقین جو لسٹ ہے جو جماعت کو اس کے کاموں کو پسند کرتی ہے, اس کی تعداد کافی ہزاروں میں ہے. جی سر, تعداد تو ہزاروں میں ہے. آپ کا کارکن بننے کے لیے, آپ کا سدسیہ ممبر بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کچھ مشکلات آتی ہیں؟ جی مشکلات تو کچھ نہیں ہے, یہ بات دستور میں طے یہاں دی گئی ہے کہ ہر شخص اس جماعت کا ممبر بن سکتا ہے, چاہے وہ کسی بھی قوم کا, کسی بھی مکتب فکر کا ہو, بشرطے کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پوری اپنے شعور کے ساتھ سمجھتا ہو. تو بہت آسان ہے جماعت کا کارکن اور رکن بننا, لیکن بہت زیادہ مشکل لوگوں کو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اپنے ارکان جماعت کو پورے اسلامی جو اقدار ہے وہ اور جو اس کی بہت سختی سے پابندی اصل میں کراتی ہے. جی سر, ابھی آپ نے کہا ہے کہ جماعت کا ممبر بننا یعنی کہ کارکن رکن جو بھی ہے بننا بہت آسان ہے. اگر میں ابھی فارم بھرتا ہوں, آپ کا ممبر, آپ کا رکن آپ مجھے بنا لیں گے؟ جماعت کا ممبر بننے کے لیے بہت آسان طریقہ اصل میں ہے. پہلے آپ کو کارکن کا فارم اصل میں بھرنا پڑتا ہے. اس کے بعد کچھ کتابیں ہیں جو آپ کو مطلب پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد پھر امیر جماعت راست آپ کو اس کا رکن بنا سکتے ہیں. امیر جماعت یعنی کہ شہر کے جو بھی امیر جماعت ہیں پورے ہندوستان کے جو ہمارے امیر ہیں, ان کے پاس آپ کا فارم جاتا ہے ریکمنڈیشن کے ساتھ. لوکل پریزیڈنٹ کا ریکمنڈیشن اس میں رہتا ہے. اس کو کتنا وقت لگتا ہے سر؟ تقریباً 8 سے 15 دن لگتے ہیں. 8 سے 15 دن لگتے ہیں. میرے ایسے بہت سارے دوست ہیں شہر میں جو جماعت کے کام کرتے آ رہے ہیں برسوں سے, لیکن ابھی تک ان کو آپ نے اپنا خود کا رکن یا ممبر نہیں بنایا. اس کی وجہ مجھے تو پتا نہیں, کیونکہ آپ کی جو بھی دستور ہے, آپ کی جماعت کا جو بھی دستور ہے وہ حساب سے وہ اپنے کامیاب نہیں ہوئے, مجھے پتا نہیں. تو اصل میں جماعت کی رکنیت کوئی پولیٹیکل پارٹی کی جو ممبرشپ اس طرح کی نہیں ہے, بلکہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ دستور میں یہ بات درج ہے کہ اگر کوئی شخص رکن جماعت بننا چاہتا ہے تو یہ چیزیں جو ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. وہ تمام لسٹ ہے, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی وقت مطلب کسی شخص کو روکا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کی پابندی مطلب نہیں کر پا رہا ہے. سر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جو اتنے پابندیاں آپ کے دستور میں جو ہے ایک عام مسلم کو آپ کا ممبر بننے کے لیے, تو اسی لیے 80 برس ہو گئے آپ کی جماعت کو بنے ہوئے, لیکن آپ کے جو کارکن ہیں, آپ کے جو ممبرس ہیں, ان کی سنکھیا نہیں بڑھ رہی ہے. تو اس میں کچھ آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے آپ کے دستور میں؟ جی اصل میں اس میں جماعت کا اپنا کوئی وہ نہیں ہے, بلکہ اسلام جو اس طرح کا ماڈل ایک سماج میں پیدا کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے جو خصوصیات ہونی چاہیے وہ خصوصیات دستور میں درج ہیں. اس میں ایک بھی خصوصیت آپ ایسی نہیں دیکھیں گے جو قرآن و سنت سے یا اسلامی اقدار سے الگ ہو. بالکل سر, مجھے موٹی موٹی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ
ایک جو مسلمان عام مسلمان جو ہے اس میں قرآن اور سنت کو مانتا ہے، وہ شریعت کو مانتا ہے، یعنی کہ آپ کے جو دستور میں جو جتنے باتیں ہوں گی وہ تو ان کو فالو کرتا ہی ہوگا، وہ پھر بھی ان کو اتنے برس کیوں لگ جاتے ہیں؟ جی، اصل چیز ہے معاملات جس کے اوپر جماعت بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کہ عبادات کے علاوہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ معاشرے میں جو ایک ماڈل مسلمانوں کا بہت بڑا ایک خاصہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کیا، اور ماضی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگوں کو متاثر کر کے اسلام میں بہت سارے لوگ داخل ہوتے تھے. اس حوالے سے آج تھوڑا سا ہمارے پاس عمل کے لحاظ سے لوگ کمزور پائے جاتے ہیں. جماعت اسی حوالے سے کوشش کرتی ہے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے معاملات کو درست کریں، جو معاشرے میں اسلام کی صحیح جو اس کا شبیہ ہے اس کو وہاں پر ریفلیکٹ کریں. تو اسی لیے ایسا آپ کو شاید لگتا ہوگا کہ جماعت تھوڑی سی اپنے لوگوں کو ممبر بنانے کے لیے تھوڑی سخت ہے. جی، آپ جو کام کرتے ہیں سر کہ جتنے بھی ارکان ہیں اسلام کے وہ اب ایک عام مسلمان میں آ جاتے ہیں. جی جی، آپ کے ایسا کام یہ تبلیغ کے لوگ بھی کرتے ہیں. جی، اتنی محنتیں کرنے کے باوجود بھی ہم عام مسلمانوں کو پورے ارکان کرنے کے لیے ہم نے تیار نہیں کیا. اس میں کہیں نہ کہیں تبلیغ والوں کی بھی اور کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی ہند والوں کی بھی کہیں نہ کہیں غلطی ہے. کیا یہ آپ کو نہیں لگتا؟ جی جی، دوسری جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی اصلاح معاشرے کے تحت بہت سارے کام کرتی ہیں. آپ نے جو تبلیغ جماعت کا نام لیا وہ بھی مسلمانوں کو بیسیکلی عقائد سے بہت زیادہ مضبوط کرنے کی طرف وہاں کام کرتی ہے. لیکن اور اس میں ایک سٹیپ آگے آ کر اب تبلیغ جماعت کو آج کے اس دور میں بھی معاملات میں بہت زیادہ لوگوں کو فوکس طور سے مطلب کام کرنے کی طرف ابھارنے کی ضرورت ہے. تو اسی اس میں کام کرنے کے بعد ہی ہم ایک اچھا معاشرہ تعمیر کرنے میں کامیاب. ابھی یہ ہے کہ ایجوکیشن کو لے کر جماعت کا کیا کام ہے؟ جی، الحمدللہ جماعت نے اس میقات میں ایک تعلیمی بورڈ بنایا ہے جو پورے ملک میں مسلمانوں کی جو تعلیمی جو لیاقت جو ہے ہمارے جو ادارے جات وغیرہ ہے اس پہ یہ کام کر رہی ہے. اور ایجوکیشن میں جماعت تو پورے ملک بھر میں کام کرتی ہے. ناندیڑ میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے ہمارے طلباء کو ہائر ایجوکیشن کی طرف ہم ان کو گائیڈ لائنس دیتے ہیں، اور ایسے طلباء جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن اپنا فائنینشیل جو ان کا مالی حالات اگر کمزور ہے تو کئی طلباء کو اسکالرشپ دیتے ہیں. منتھلی اسکالرشپ بھی ہم ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں، اور میڈیکل وغیرہ انجینئرنگ میں داخلے کے لیے جو فیس وغیرہ ہے اس کی بھی اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم یہاں پر وہ بھی یہاں پرووائڈ کرتے ہیں. جی، آپ کے ممبرس کچھ ہے یا پھر عام مسلمانوں کو؟ نہیں، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے. جی جی جی، ہماری جماعت کی جتنی بھی فلاحی اسکیمات وغیرہ ہیں یہ تقریباً تمام عام مسلمانوں کے لیے. سر بی جے پی جب سے سत्ता میں آئی ہے تب سے مائنورٹی طبقہ جو ہے وہ گھبرایا ہوا ہے. اس میں آپ مائنورٹی کو کیا سجھاؤ دیں گے جماعت کے طور پر؟ اصل میں اس طرح کے حالات ماضی میں بھی قوموں پر آئے ہیں، انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں بھی. اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں لوگوں کو ڈالتا ہے تاکہ دیکھے یہ کون سچے راہ پر ہیں. اور اس طرح کے آزمائشی حالات میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ملت کو صبر و استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے. آج کے اس زمانے میں بھی جس پارٹی کا آپ نے ذکر کیا تو جماعت پورے ملک بھر میں لوگوں کے اندر ڈر اور خوف کا جو ماحول ہے اس سے نکالنے کی جماعت کوشش کر رہی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ملت کو اس کا جو فرض منصبی ہے، جو کام ملت کو کرنا ہے، اس کی طرف ہم اصل میں لوگوں کو بلا رہے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے. اور سر آپ مسلمانوں کو جذباتی دیکھنا چاہتے ہیں یا بزدل بنانا چاہتے ہیں آپ کی جماعت؟ جی، جماعت اصل میں اسلام جو ماڈل ایک عام مسلم کو لے کر دیتا ہے اس طرح کے مسلمان جماعت بنانا چاہتی ہے. بزدل کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بزدلی اور اسلام کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بنیادی طور سے. لیکن جذباتی کے علاوہ جماعت مسلمانوں کے اندر استقامت، جو میں نے آپ کے ابھی اس کو یوز کیا ہے، اس کا مطلب ہے جم جانا، اپنے موقف پر جم جانا. یعنی ہم جو یہ بات کہتے آئے ہیں کہ جو تمام مسائل اس ملک بھارت میں پائے جاتے ہیں اس کا حل جو ہے اسلام کے اندر موجود ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ آزمائشی حالت میں اپنے موقع پر جم جانا.
तो हम इस तरह मुसलमानों को देखना चाहते हैं। सर, जमात जो है तो पूरे भारत भर में फैली हुई है और चुनाव के वक्त वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को अपना समर्थन देती है। ये समर्थन जो देते हैं आप लोग, जमात के लोग, वो किस शर्त पर होती है? जी, मैंने आपको ये बात अर्ज की कि सियासत को भी हम असल में इस्लाम का एक हिस्सा मानते हैं, आए हैं। और जमात अपने शुरू दिन से इस बात के लिए मशहूर है कि ये एक सियासी जमात है। उसमें बहुत बुनियादी यही है कि जमात सियासत में भी अपना हिस्सा असल में चाहती है। जहाँ तक सपोर्ट की बात है तो जमात इखलाकी इक़दार पर लोगों से बात कर जो कुछ चीज़ें उनके सामने रख कर, जो पूरे मिल्लत और पूरे हमारे आम अफराद के लिए कुछ चीज़ें अगर वो लोग इसमें मानते हैं तो फिर उस हवाले से उनका सपोर्ट किया जाता है। जनरली हम लोग सिर्फ म्यूनसिपल इलेक्शन वगैरह जो होते हैं उसमें ज़्यादा हमारा मतलब फोकस रहता है, उसमें लोगों से बात करके हम असल में जो हमारा कैंडिडेट रहता है उसको देखकर हम सपोर्ट करते हैं, बरखिलाफ इसके कि हम किसी पार्टी पर आप ये कह रहे हैं कि आप शहर के हद तक जो भी चुनाव होते हैं उसमें आप खाली शख्सियत को देखकर आप समर्थन देते हो उसका। जी, नेशनल लेवल पर जब चुनाव होते हैं एमपी एमएलए के, उस दौरान आप जमात के लोग अपना समर्थन किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष पार्टी को देते हैं तो किन शर्तों पर देते हैं? जमात असल में मुल्क के हालात को बेहतर बनाने के हवाले से ये मतलब काम करते आई है। जमात ने कभी कोई कम्युनल पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है माजी में भी, और हम असल में कैंडिडेट को देखकर उनसे कुछ उनके सामने शरायत रखकर जमात पूरे मुल्क भर में सपोर्ट करते आई है। जी सर, अभी फ्यूचर के ताल्लुक से जमात चुनाव में भी उतरने वाली है, इसके बारे में आप बताइए। जी, जमात असल में मैंने आपसे अर्ज किया कि सियासत को हम अपने आप से अलग नहीं करते हैं, और मुनासिब जब भी मौका आएगा, जब जमात के अफराद और हमारी जो शूराई निज़ाम है वो जब ये महसूस करेगी कि डायरेक्ट हमको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतरना चाहिए, इंशाल्लाह तो ज़रूर उतरेंगे। अभी तो जमात जैसे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया है और भी दीगर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको सपोर्ट करके आई है। यानी आप कह रहे हैं कि आप मेन स्ट्रीम जो चुनाव होते हैं उसमें जमात भी हिस्सा लेगी फ्यूचर में। सर, जो पॉलिटिक्स में होता है, जो काम होते हैं, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो काम करती है, क्या वो वही काम जमात भी करेगी? मतलब यानी कि अभी जितनी भी पार्टीज है, जैसा कम्युनल जो पार्टी है वो हिंदू मुसलमान का अपना एजेंडा लेकर चलेगी, और दूसरे जो दीगर पार्टियां हैं वो चुनाव जीतने के लिए वो अलग अलग तरीके से वोट खरीदने के काम करती है। कोई दारू बेचता है, कोई दारू देता है, कोई पैसे देता है। तो ये चुनाव का एक हिस्सा है सर, इसे आप इनकार नहीं कर सकते। तो क्या जमात भी इसी हिस्से में अपनी भागीदारी निभाएगी? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करेगी। जमात के दस्तूर में ये बात लिखी हुई है कि जमात अपने तमाम कामों में अखलाकी हुदूद की पाबंद रहेगी। अखलाकी हुदूद से मुराद इस्लाम के अंदर जितनी चीज़ें अखलाक के हवाले से आती हैं उन तमाम की जमात बुनियादी तौर से पाबंद है अपने हर काम में। पॉलिटिक्स में भी जब जमात उतरेगी तो ये तमाम जो झूठ पर मबनी जितनी चीज़ें हैं और जो गैर अखलाकी चीज़ें हैं उन तमाम को जमात ख़त्म करना चाहती है, और हरगिज़ ये काम जमात अपनी इसमें नहीं करेगी। आपको लगता है सर आज के माहौल में, आज के दौर में जो आपकी सोच जो है वो सही है कि आप ये सोच लेकर चुनाव में उतरेंगे और आपके जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो जीत कर आएंगे? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल हमें लगता है, क्योंकि इस भारत देश में तकरीबन 130 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है। हमें समझते हैं कि तकरीबन 90% से जो जायद लोग हैं वो अच्छा जहन, अच्छा दिमाग रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो समाज में जिसको जो समाज से नुकसानदेह हैं और जो इस तरह की जो गंदी जहनीत रखते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि अच्छे लोगों को मतलब उन तक पहुंचा जाए और जो फासले हैं उन फासलों को कम किया जाए, और जब अच्छे लोगों को लेकर आप पॉलिटिक्स में उतरेंगे तो इंशाल्लाह इन इखलाकी का जो तमाम हुदूद है उसको सामने रखते हुए भी आप कामयाबी हासिल कर। यानी कि आपका कहना है जो सेकुलर माइंड के जो अपने हम वतनी भाई है उनको साथ लेकर आप इस चुनाव में उतरेंगे? जी 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 जरूर। तो ऐसे बहुत सारे हम वतनी भाइयों के पार्टीज है अलग अलग फॉर्मों के, तो क्या उनके साथ अलायंस करना चाहेंगे आप? जी जरूर करेंगे। जो पार्टी भी
समाज की बेहतरी के लिए अखलाकी हुदूद के साथ काम करती आई है। ऐसे बहुत सारे पार्टीज भी हैं, तो उनके साथ तो ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। जो हमारा जो मैंने जो मुख्तलिफ फोरम्स का जिक्र किया, उसमें ये सोशल ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही, लेकिन जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं जो इन तमाम इसकी इक़दार के साथ काम करते हैं, उनके साथ भी ज़रूरत पड़ने पर अलायंस करेंगे। जी, मैंने बताया आपको कि अलग अलग जात समूह की जो पार्टियां हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में एक बाला साहब अम्बेडकर की एक पार्टी है वंचित बहुजन आघाड़ी, यहाँ पर महाराष्ट्र में, और उधर आंध्रा में, तेलंगाना में असद अवैसी साहब की एक पार्टी है ऑल इंडिया MIM। तो सर उनके दोनों के भी साथ आप अलायंस करना चाहेंगे? असल में ये जो अलायंस का है, ये हमारे जो सेंट्रल जो लीडरशिप है और स्टेट लीडरशिप है, असल में एक शूराई निज़ाम है कि जब जिस मौके पर जिसके साथ अलायंस किया जाना है, तो शूरा जो एडवाइजरी काउंसिल जिसको कहते हैं, वो उस पर गौर करती है और फिर उसको वहाँ पर अलायंस किया जाता है। तो ये मौके की मुनासिबत से किया जाता है। आप देखेंगे नांदेड़ में पिछले इलेक्शन में हमने वंचित बहुजन आघाड़ी का हमने सपोर्ट किया था। वो भी हमने उनसे कुछ बुनियादी बातें और कुछ चीज़ें उनके सामने रखकर फिर उनका सपोर्ट असल में किया था। तो डिपेंड्स ऑन द टाइम कि उसके हिसाब से हमारी जो एडवाइजरी काउंसिल है वो ये सब चीज़ें डिसाइड करती है। और ये बात में आपने कहा था कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी को ना देकर आप कुछ व्यक्तिमत्व जो देखकर, यानी कि एक व्यक्ति विशेष को आप अपना समर्थन, आपके जमात का समर्थन करते हैं। इसी तरीके से आपने गईवारी को वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार का आपने समर्थन किया था। आपकी जमात ने 80 वर्ष में मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा हो, ऐसे कौन कौन से कार्य किए? जी, इत्तेहाद के हवाले से तो जमात बिल्कुल अपने शुरू दिन से ही इसके लिए काम करती आई है। मिल्लत में सबसे बेहतर जो टूल है जो तमाम मिल्लत को एक जगह जो जमा करता है वो कुरान और हदीस है। हमारे दस्तूर में ये बात लिखी है कि जमात कुरान और हदीस की उसकी असास कार रहेगी। उसके अलावा जितनी चीज़ें हैं वो तमाम ज़िम्नी चीज़ें रहेंगी। तो उसके अलावा मिल्लत में जितने दीगर जमातें हैं, दीगर तहरीकें हैं, उन तमाम को भी कुछ कॉमन इश्यूज के तहत हमने बहुत सालों से ये कोशिश करते आए कि एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा करें। और हम अमीर जमात ने हाल में ये कहा था कि 95% से ज़ायद जितनी चीज़ें हैं मिल्लत में कॉमन है, जिसमें नमाज है, कुरान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, और तमाम बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे इख्तलाफात का मौजू बने हैं। तो आज के दौर में इस बात की ज़रूरत है कि जो कॉमन चीज़ें हमारे तमाम मिल्लत में पाई जाती हैं उसको और ज़्यादा उसको इम्प्लीफाई किया जाए, और जो चीज़ इख्तलाफी हैं उसको उसी दर्जे में रखा जाए। तो इसी हवाले से जमात ने मुस्लिम पर्सनल लॉ फोरम जो है हमारा बोर्ड जो है आज का बहुत बड़ा बोर्ड तस्वर किया जाता है, उसके ख्याल में भी जमात ने बहुत बड़ा रोल उसमें रखा है। और उसमें जो दीगर मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम है उसमें उनको आगे बढ़ाया है, हालांकि जमात उसके बैक सपोर्ट में रही है। और उसके अलावा मुख्तलिफ मिली फोरम जो पूरे मुल्क भर में जमात ने बनाई हैं उसके भी बहुत बेहतर नताइज पूरे समाज पर असल में पड़ रहे हैं। तो इस तरह की कोशिश जमात करती आई है। सर, जमात इस्लामी हिंद के द्वारा नांदेड़ शहर में कौन कौन से काम हुए हैं? जी, जमात इस्लामी नांदेड़ में ये मंसूबे के अलावा जो खिदमत खल्क के बहुत सारे काम जमात करते आई है, जिसमें सबसे अहम हमारा शाहीन पॉलीक्लिनिक्स का एक पूरा नेटवर्क है। जो नांदेड़ के जो स्लम एरियाज हैं वहाँ पर हमारे पॉलीक्लिनिक्स हैं। कितने हैं सर? तकरीबन 5 पॉलीक्लिनिक्स हमारे हैं। एक यहाँ पर खुसरो नगर का है जो पूरा डे केयर में है, जो सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक है। फिर चौपाला में है, एक नयाबादी में है, और मुख्तलिफ मकामात पर जमात है, और इसको और ज़्यादा बढ़ाने की जमात कोशिश कर रही है। इसमें क्या होता है सर, ये बताइए आप। जी, बुनियादी तौर से ये है कि सेहत जो है ये सबसे बड़ी नेमत है। तो बहुत छोटी मोटी जो बीमारियां होती हैं उस हवाले से हमारे पास जो गरीब तबके के लोग हैं उनको हम बहुत कम दामों में असल में पूरी चीज़ें इसमें सेहत के हवाले से प्रोवाइड करने की कोशिश करते आए हैं। अब तक ये दवाखाना 5 रुपये का दवाखाने के नाम से भी मशहूर है कि इसमें 5 रुपये में उनको 3 दिन की दवा और डॉक्टर का भी उनको वहाँ प्रोविज़न दिया जाता रहा है। तकरीबन पूरे नांदेड़ भर में 600 से 700 की ओपीडी हमारी पर डे की है, जो एक बहुत बड़ी ओपीडी का इसमें शुमार होता है।
اور مختلف الگ الگ محلوں سے لوگ وہاں پر آ کر اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ کچھ بیماریوں کا علاج بہت آسانی سے ہو جاتا ہے, تو اس میں مریض کو کوئی ہراساں اس میں نہیں ہوتا ہے, اور بہت اچھے طریقے سے اس کی ماؤتھ ٹو ماؤتھ پبلسٹی بھی پورے ناندیڑ شہر میں ہوئی ہے. تو اس کے بہت اچھے نتائج اور اچھا امپلیمنٹ پورا اچھا اس کا اثر پورے ناندیڑ بھر میں پڑا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے ایک میٹرنٹی ہوم کی طرف پیش رفت کی ہے کہ ہماری خواتین جو ہے, خصوصی طور سے مسلم خواتین, ان کا ڈیلیوری وغیرہ کے حوالے سے کوئی استحصال نہ ہو. تو اس بات کی کوشش ارحم میٹرنٹی ہوم کے نام سے ہمارا وزیر آباد میں ایک میٹرنٹی ہوم ہے, ہاسپٹل, جہاں پر جنرل سرجریز اور زچگی وغیرہ کے تمام وہاں پہ امور انجام پاتے ہیں. اور اس کا بھی الحمدللہ 4 سے 5 سال تقریباً اس کو ہو چکے ہیں, اور بہت اچھے نتائج, بہت بہتر نتائج اس نے پورے شہر بھر میں ڈالے ہیں. تو یہ جماعت کے کام ہے. اس کے علاوہ مدرسہ ہمارا ایک چلتا تھا جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے. اس کے علاوہ ہمارا راحت کا جو آپ نے ذکر کیا, راحت کا کریڈٹ کا. سر اب آتے ہیں آپ کے جو بینک جو آپ کے جماعت کی اور سے چلایا جاتا ہے, راحت کوآپریٹو, سر وہاں پر وداؤٹ انٹرسٹ بغیر بیاج کے لون تقسیم کیا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ بتائیے. جی, اصل میں یہ بینک نہیں ہے بلکہ یہ کریڈٹ کوآپریٹو سوسائٹی ہے جو آر بی آئی کے تحت جو نارمس ہیں اس کے تحت ہم نے سوسائٹی قائم کی. گورنمنٹ کے پورے جو اس میں نارمس سے ڈاکیومنٹیشن ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے اس کو قائم کیا گیا ہے. بیسیکلی یہ 0% انٹرسٹ ہم لوگ اس کو کہتے ہیں, انٹرسٹ فری بھی نہیں ہے. اور اس میں اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں, خصوصی طور سے ملت کے, ان کو مگر بغیر کسی انٹرسٹ کے, بغیر کسی سود کے مطلب ان کو لون دیا جائے. تو 20,000 سے لے کر 50,000 تک کی لون کے بھی لمٹ ہے. تو کئی ہزار افراد اس سے استفادہ سر میں حاصل کر چکے ہیں, اور بہت ایک سکسیسفل ماڈل کے طور پہ جماعت نے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے ملک بھر میں جماعت نے اس کا پورا نیٹ ورک اصل میں پھیلایا ہے. میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں یہ بات رکھا ہے کہ جماعت اصل میں الٹرنیٹ کے طور پر ماڈلز پورے ملک بھارت بھر میں رکھنا چاہتی ہے. ہماری اکانومیکل سسٹم کی فیلور کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ پورا سود کی بنیاد پر یہ پورا ڈھانچہ کھڑا ہے. تو اس کا بہت بنیادی جو اس کا نقصان یہ ہے کہ امیر سے امیر تر ہو جا رہا ہے, اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب ہو رہا ہے. تو اسی حوالے سے ہم نے یہ نیٹ ورک یہاں قائم کیے ہیں. مہاراشٹر بھر میں تقریباً 20 مقامات پر اس طرح کی سوسائٹیز چلتے ہیں. ناندیڑ میں بھی یہ سوسائٹیز الحمدللہ پچھلے 5 سالوں سے چل رہی ہے, اور بہت اچھے اور بہتر نتائج اس کے ہیں. ماشاء اللہ آپ کے 2 کام جو ہے سر, ایک پولی کلینک اور ایک راحت کوآپریٹو سوسائٹی, ان 2 کاموں کو دیکھتے ہوئے میمن برادری نے بھی اس طریقے سے پولی کلینک اور ایک وداؤٹ انٹرسٹ کے کچھ بینک چلانے کے انہوں نے شروعات کی ہے. ابھی پرسوں ہی ان کا بھی انٹرویو میں نے روبرو میں لیا تھا, انہوں نے بتایا ہے یہ آپ کی کامیابی ہے کہ وہ لوگ بھی آپ سے امپریس ہو کر, آپ کے کاموں سے امپریس ہو کر آپ ہی کے راہ پر چل رہے ہیں. سر ابھی ناندیڑ میں جماعت کے کون سے کاموں کی آپ شروعات کرنے والے ان فیوچر؟ جی, میں نے آپ سے بھی عرض کیا ارحم ہاسپٹل کا, تو اس کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایک 100 بیڈ ہاسپٹل میں اپ گریڈ کرنے کے لیے کوشاں ہے. اس کے لیے زمین اور بلڈنگ وغیرہ کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو پورا اس تعلق سے کوشش کرتی آئی ہے. ہم ابھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک 100 بیڈ کا دواخانہ ہو جو تمام ملٹی اسپیشلٹی, تمام دیگر سہولیات بھی اس کے اندر رہیں, اور ہم ارحم کی طرز پر ہی اس کو وہاں پر چلا سکیں. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ناندیڑ جو ہے وہ ایجوکیشن ہب کی طور پہ ابھر رہا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس مختلف مقامات سے ناندیڑ میں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. اس میں ہماری مسلم بچیوں کا بہت بڑا رہائش کا مسئلہ ہے. تو اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے جماعت نے ایک 75 بیڈ گرلز ہاسٹل کا قیام ہم نے عمل میں لایا ہے. اس کا کنسٹرکشن کام ابھی چالو ہے. تقریباً 5 منزلہ وہ بلڈنگ ہے جس میں دیگر سہولیات بھی رہیں گے, اور ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری بچیوں کو ایک اچھا اسلامی ماحول وہاں پر ملے, اور وہاں پر اچھے طریقے سے والدین بھی اطمینان کے ساتھ وہاں اپنی بچیوں کو رکھ کر آگے پڑھا سکیں. جی, آخر میں سر آپ کی جماعت کے امیر کی حیثیت سے ہمارے ویورز کو کچھ سندیش دینا چاہیں گے؟ جی,
मेरा ऐसा ख्याल है कि आज मुसलमानों को सबसे बड़ा जो मसला है वो उनकी बका का मसला नहीं है, बल्कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे अंदर मुसलमानियत जो है वो पैदा करने की ज़रूरत है। और जमात जो काम पूरी करते आई है और जमात के जितने भी यहाँ पे चीज़ें जिक्र की हैं, हम ऐसे समझते हैं कि ये किसी जमात का, किसी फ़िरक़े का काम नहीं है, बल्कि इसमें बहुत बुनियादी जो मकसद है करने का वो ये है कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो हमारा ये कहना है कि ये काम पूरी मिल्लत इस्लामिया का है और हर उस शख्स का है जो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करता है। तो मैं एक बात हमारे नौजवानों से कहना चाहता हूँ इस चैनल के हवाले से कि वो पेन कॉपी लेकर ये बात नोट करें कि समाज में पाई जाने वाली बुराइयां और इस्लाम के गलबे के लिए और उसकी फलाह व बहबूदी के लिए उसका अपना ज़ाती कंट्रीब्यूशन क्या है। तो वो उसको नोट डाउन करें कि उमूमी तौर से ये रुझान पाया जा रहा है कि सिर्फ हम नमाज रोज़ा ज़कात कर लें, बाकी की तमाम चीज़ें दूसरी जमातें कर रही है, तो ये बात गलत है। तो हम ये समझते हैं, ये पैगाम मैं तमाम खुसूसी तौर से नौजवानों को देना चाहता हूँ कि नौजवान इस नोबल कॉज में जो नबियों वाला काम हम कहते हैं उसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमारे कौम के जो बुजुर्ग जितने हमारे लोग हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन समाज की इसमें होना चाहिए वो तकरीबन नहीं के बराबर है। ऐसा लगता है कि हमारे बुजुर्ग सिर्फ नमाज रोजे के अलावा अब और कोई काम उनके हिस्से में नहीं रहा है, बल्कि उनका बहुत बुनियादी काम ये है कि हमारे महल्ले में पाए जाने वाले, हमारे महल्ले में बैठने वाले नौजवानों की हम इस्लामी तर्ज पर तरबियत करें, उनसे भी हम गुफ्तगू करें, उनसे बात करें, और जो बुराइयों में हमारे नौजवान मुलविस हैं उन बुराइयों से उनको दूर करने के लिए हमारे बुजुर्ग पूरे मिल्लत के इसके लिए कोशिश करें। मैं इस मौके पर हमारे जावेद साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर की हैसियत से मुझे यहाँ बुलाया और जमात के ताल्लुक से मुख्तलिफ सवालात वगैरह किए हैं। और इस हवाले से हम ऐसा समझते हैं कि मिल्लत के अंदर भी जमात के काम और उसकी एक्टिविटीज़ को लेकर तमाम उसका तारुफ होगा। मैं इस मौके पर इस चैनल का भी और हमारे जावेद हाशमी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने यहाँ बुलाया और जमात की तमाम एक्टिविटीज़ को यहाँ मुतारुफ कराया। और मैं तमाम नौजवानों से और लोगों से दरख्वास्त भी करता हूँ कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथियों, ये थे जमात के सदर आमिर साहब, जिन्होंने जमात के ताल्लुक से बहुत सारी बातें तफसीलात से हम लोगों को बताई है। तो आने वाले एपिसोड में हम नांदेड़ के कुछ इसी तरह के मशहूर शख्सियत से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो साथियों, ये थे जनाब आमिर साहब, जिन्होंने जमात इस्लामी हिंद के ताल्लुक से और नांदेड़ यूनिट के ताल्लुक से हम सभी तफसील से सारी बातें बताई है। तो हम अब आने वाले एपिसोड में शहर की एक खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।